Continuation round 4, first battle. Spin kay Kuya Tom. Ready? 3, 2, 1, go shoot! Good! Uy, nag-self okay. Okay, kay Kuya Tom ulit. 3 points na. Match point. Third bay. 360 rush. Ready? 3, 2, 1, go shoot! No, over finish kay Kuya Tom. Score 5-0. Okay. Second, si Kuya Ron saka si Kuya Jay. Kuya Jay. Blade niya pag ganon. Hindi, depende kasi sa build. Okay, kaya magkalaban ni Kuya Ron. Pick muna. Oh, dyan na. Oh, set side. Okay. Left side, si Kuya Jay. Right side, si Kuya Ron sa second battle. First. Good. Test launch. Ready. Kapag situation 3, 2, 1, go shoot! Good! Uno, soft top. Panghaba pa kasi ng buhay nun. Over finish kay Kuya Ron. 2 points. Second bay. Show. Arehong Chinese. Ready? 3, 2, 1, go shoot! Uy! No-burst! Ni Kuya Jay! 2 points! Ang soft top no, biglang sumabog. Nagulat din ako niya. Nakadrop eh. Oo. 2-2. Mas yung ano, burst ko yun. Burst muna. Oh. Kahit kumalat sa ibang kahit sa ibang planeta sa labo. Sorry. Ay! Ayan, laban na yung Tyrano. Lalaban na. Kalabogbog. Okay. Ready? 3, 2, 1, go shoot! Yung smaller version yung Chiron eh, oh. Nung rush saka ano, 760. Kanya 770 saka normal na rush. Okay, spin kay Kuya Jay. 3-2 na. Shuffle bay tayo. Match point na si Kuya Jay. laban yan, maybe. Okay. First. Okay, in Tyrano we trust. Oo, ano. Yung match Kasi dating, wala nang ano eh, sariling build eh. Kahit ano na lang. Piston nga yan eh. Piston build din eh. Okay. Ready? 3, 2, 1, go shoot! Nauna yung sayo. Okay, panalo si Kuya Ron. Sayang nauna lang ng konti. Sa'yo kasi yung gumalaw eh. Kaya pagbangga pak. Okay, sunod. J.I. at Zach. Alam na yun. To be or not to be. I wanna be a to be. First. Okay. Left side si J. Si J.I. Right side si Zach. Okay. Ready? 3, 2, 1, go shoot! Putang sinubukang umaon. Pero nalunod. Over finish kay Zach. 2 points. Second. Ready? 3, 2, 1, go shoot! Muntik pa tumalbog sa labas. Oh! Naka-underneath. Goma finish. Extreme. 3-2. Okay. Ready? 3, 2, 1, go shoot! Good ha? Bumalik sa kasamaan si Kuya Jay. 1/3 lang. Yung isang ano lang, isang binti lang yung nakasawsaw sa kasamaan. Konti lang. Oo, yung buntot lang eh, ay yung medyas lang eh. Okay, panalo si Kuya J.I. 4-2. Masama ang loob ni siya. Okay. Sunod. Wala pa rin, hindi pa nagre-reply si Rejoy. Ball ka na lang. Parang kasi ang bilis mo ganun.
Okay. So si Kuya Kyle panalo na kay Rejoy. 4-3 ang score. Kami ni Sian. Bubugbugin na naman ako ni Sian. Ito naman. Kasi ang Ex. nani. Exile. Okay. First base. Ready. 3, 2, 1, go shoot! Uy! Grabe, ang daming buhay na parang pusa. Dalawa eh, no? 1-0. Nanakot lang. Oops, oops. Second base. Joke lang. Dalawang butas yung iniwasan eh. Ready. 3, 2, 1, go shoot! Oh, tanggal ah. Napari. Kala ko tatama. 3-1. Run buster. Third base. Ready. 3, 2, 1, go shoot! Ubad yung medya. Nalaglag agad eh. All three. Pag maglalons ka kasi, wag pag dito ka na humarap oh. O parang itilt mo ng papalayo. Ang hirap ng posisyon mo eh, parang parang magagalit eh. Nag-iipon ng sama ng loob. Yan si dating gamit mo. Ano yun? 3-3 kami, no? Oo. KJ. Ready. KJ. 3, 2, 1, go shoot! Fantastic versus Harry Potter. Oo nga. Wizard eh. Ah. Sayang, hindi ko monta agad yung ano. Steady lang eh. Suwabe lang. Kaya pa tumangkay yan kahit tamaan na malakas. Sa dot, no? Oo, sa dot. Wiro yan. Kaso wizard eh. Bata ka da bro. Parehong outer eh. Kaso mas lamang siya. Oh. Sino? Alam Wiro. ko sino. Sige, pwede mo kaya, no? Wiro na. Wiro, kira yung huling gumanon eh. Sure ka? Hindi.